Really, how are you all doing? Sa tinuod, kumusta ang tanan? Okay. Is God good? Maayo ba ang Dios? Hallelujah. God good in your life? Maayo ba ang Dios sa imong kinabuhi? Amen. Amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Dios. Hallelujah. Okay, so I won't be long, but what I want to talk a little bit more about is maturity. So dili sa magdugay pero yang hisgutan gamay bahin sa pagkahamtong. I'm so glad you could make it this week. So nalipay ko ngayon ang nabuhat karon nga semana. If you weren't here last week, I'm so glad you're here this week. So nalipay ko nga niya mo karon nga semana. So you can hear about maturity. Aron makadungog ka bahin sa pagkahamtong. Amen. Amen. That should be our attitude. So muna dapat ang ato ang pamatasan. So I made a statement last week. I want to make that same statement today. So doon ako'y ginapaambit atong miaging semana, mura sa gihapon akong ipaambit karon nga adlaw. I know you're gonna like it. Nasayod ko nga ganahan ka na. I know you're gonna love it. Nasayod ko nga mahigugma ka na. Hallelujah. So when I hear, I don't want to be a leader. Sa dihan nakadungog ko nga dunay mo ingon nga dili ko ganahan mahimong pangulo. When I hear, I don't want to do that. Sa dihan nakadungog ko nga dunay mo ingon nga dili ko ganahan mubuhat ana. Really here is Unsa ako ang tinuod nga dungog mo I ni? don't want to grow up. Nga dili ko ganahan mutubo. I don't want any responsibility. Dili ko ganahan og bisag unsa nga responsibilidad. I want you all to have responsibility, but not me. So ganahan ko nga kamong tanan nga dunay responsibilidad pero dili ako. I want all the benefits, but I don't want any of the responsibilities. Ganahan ko sa mga benepisyo apan dili ko ganahan og responsibilidad. That's what I hear. Muna akong madungog. Why are you so quiet? Anong hiluman mo kayo? Well, remember, if you look at 1 Colossians 1:28, let's read that again. So hinumdum may igsoon ko ato ang lantawon basahon ang 1 Colosas 28 ato nang basahon pag-usab. See, this is the word of God. Muna ang pulong sa Ginoo giingon. What does it say? Unsay giingon diha? Kalihog og basa 1 Colosas Colosas read it, 1:28. Here. Thank you. Colossians 1:28. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan ug gitudloan namo ang tanan ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. Amen. What does that mean to you, Igsoon? Usa nibot pasabot para sa imong igsoon. So what is spiritual maturity? Unsay ibot pasabot anang espirituhanon nga pagkahamtong? What do you think it is, Igsoon? Sa imong hunahuna unsa ka na igsoon? Huh? That's right. Tinuod tong ingon ni That's Kay a nga great mahimong answer. susama ni Hesukristo mo na maayo nga tubag. To become like Christ. Nga masusama ni Hesukristo. The purpose of every Christian is to become Christ-like. Ang tumong sa matag Kristohanon nga masusama ni Hesukristo. So we're here to help you to become Christ-like. So naami aron mutabang ninyo aron masusama ka mo ni Hesukristo. To help each other become Christ-like. Magtinabangay sa usag-usa nga masusama ni Hesukristo. To grow up and be responsible. Nga mutubo og mahimong responsable. So in our spiritual familia, everyone has responsibility. So sa atong espirituhanon nga pamilya ang matag usa adunay responsibilidad. Understand? Nasabtan mga igsoon? Everybody has a role to play. Ang matag usa adunay buluhaton nga buhaton. Right? Sakto? Okay. But when we're babies and when we're children, we say, no, I don't want to do anything. I don't want any responsibility.
I don't want to help with that. I don't want to do my part. So kung sa diha nga bata pa ta, mingon ta nga di ko ganahan og dunay responsibilidad, di ko mubuhat sa ako ang parte nga buhaton. I just want to have fun. I just want to play. No, ganahan lang ko nga maglingaw-lingaw, magdula-dula. I have an excuse. So doon ako'y mga rason. I'm a mother. Mama man ko. I go to school. I go to work. Nag-eskwela ko, nagtrabaho ko. I'm just a teenager. Patanon pa man ko. Are you liking my message so far? Ganahan ba mo sa mensahe karon? This is how you know if you're mature. If you like my message, you're mature. If you don't like my message, Inani mo mahibala Nixon kung hamtong na ka. Kung ganahan ka sa akong mensahe, hamtong na ka. Pero dili ka ganahan sa akong mensahe, dili pa ka hamtong. I love you. Ay, gugma ko nimo. Well, because all of you been here a long time. Most of you have been here a long time. Tungod kay pipila nato, taod-taod na dili. You're not new here. So dili na mo bag-o. Dire. But the only thing I'm teaching you is what Jesus Christ taught, what the apostles taught in the Word of God. That's what I'm teaching you. So ako ang ginatudlo sa inyo, ako unsang gitudlo sa Dios ug unsang ginatudlo ni Apostol Paul kaninyo. When we start to get spiritually mature, we want responsibility. We accept responsibility. We welcome it. Sa diha bitaw magkahamtong ta igsuon sa espirituhanon, so ato yung ginadawat ang responsibilidad, ato nang gina-welcome, ginaabi-abi na nga responsibilidad sa tong kaugalingon kung gusto ta motubo sa espirituhanon nga bahin. Ray, I'd like that to be down flat. Ikwan iduot. Flatter, please, because it's more, like right there, because it's more stable. Thank you. I appreciate it. So, somebody look up James 5:16. So palihog og naay mo basa sa Santiago 5:16. Somebody look up 2 Corinthians 11:2. So doon na po'y magbasa sa ikaduhang Korinto 11:2. Please. Palihog. Who has James 5:16? Okay, sa mo basa sa Santiago 5:16. James 5:16 nag-ingon siya diri pagsuginlanay kamo sa inyong mga sala o pag inampo ay aron mga ayo kamo kay dako ang kahimuan sa pag-ampo sa tawo nga matarong. So this is what maturity looks like. So inana ang pagkahamtong, inana ang itsura sa pagkahamtong igsuon. When we're immature, we don't want people to know we're immature. So kung dili pa ta hamtong, kung bata pa ta, dili ta gusto nga dunay mga tawo makabalo ba nga dili pa ta hamtong, bata pa ta. We think of, if I confess my faults to you, it will make me look bad. So atong hunahuna kung musugid ta sa ato ang mga kasalanan, murag paminaw nato ba nga daotan ta. Am I right? Sakto ba ko maigsoon? We don't like to do that because we don't want to look bad. Do di taganahan nga mo magsugid sa ato ang mga kalapasan. One thing I know about Filipinos after 9 years here, Filipinos do not like to look bad. So muna na bala ni Daddy human sa susulod sa siyam ka tuig nga di sa ganahan nga ang Pilipino balantawon nga murag daotan ta. Neither do Americans. Inala pud ang mga American pud di ay. Okay, so maturity says, I confess my faults to one another. They see the benefit. They see the benefit in it. So inana magsuon ang pagkahamtong, magsugid gyud sa mga sala sa usag-usa kay di ba na kita nato unsay benepisyo ni ana.
So we try to hide our faults instead of seeing the value of confessing them to one to another. No, so ato ang taguan, ato ang sala, imbis nga lang tawo nato unsay bili ni ana ba, unsay benepisyo ana sa atong pagsugid. So if there's anybody here and you're struggling with a secret struggle and you're not telling somebody, you're not asking for help, then the only person that is going to keep attacking you is Satan. But as soon as you confess that and you ask for help, then it breaks the power of Satan to keep tempting you. It helps to break that power. So aduna nato din maigsuon kun dili ta ganahan nga magsugid sa ato ang mga sala. So ang magsigig atake nato mo si Satanas apan sa diha nga ato nang isugid igsuon, no, mabuntog nato na ug maputol na sa ba ang gahom ni Satanas nga mag-atake sa ato So whatever we struggle with, instead of trying to hide it, no, kung unsa man ato ang ginapaglisod ba, natay paglisod imbis nga ato na siyang taguan, just keep it between me and the Lord. nga ato lang siyang taguan nga ikaw lang og ang Dios. Find somebody you trust So pangita igsuon na ka ng imong gisaligan. and say, this is my struggle. You come in agreement and pray with me. So pangita og imo ang masaligan nga imuhang kasugiran ba nga musulti nga mo ni ako ang paglisod. Muuyon ba kanako og mag-uban kanako sa mga pag-ampo. You all understand? Nasabda na to mga igsuon. Because in our maturity, we're like, I don't want to keep wrestling with this issue. I want help. Diba? Kung sa dihang magkahamtong ta, mingon tas nung nga dili ko gusto nga magpabilin ani makigbisog, ganahan ko nga mangayog panabang. Right? That's why sometimes over the pulpit I will confess to you. I will tell you about myself. Because I don't want anyone to look at me and think that I'm all holy and I got it all together and I'm perfect. I want you to know I have the same struggle that you have. So muna nga sa side po ni Daddy, no, daghang mga panahon nga iyang ginasugid sa atoa, iyahang mga kapakyasan. Kay dili pud siya gusto nga lang tawo na to siya nga hingpit na siya, balaan na siya. So ganahan pud niya mahibalaan nato bangana pud siya mga kaluyahon. So how many of you get distracted when you're trying to pray? So pipila nato nga kana bitaw madistract ta sa dihang musulay ta og pag-ampo. The rest of you don't have your hand up. That means you don't pray. So pipila ninyo wala ni isang kamot pasabot wala mo nag-ampo. So kamami duha ka kamot isa. Honestly, I didn't see anyone with didn't have their hand up, but Pero wala ampun Okay. siguro yung wala ni isa, no? so we can agree. We all struggle in prayer. We all get distracted, right? Diba, kitang so nag-uyunay ta nga kita doon natin paglisod, madistractas tong mga pag-ampo. So why is that important that we all know that? Nganong importante kayo nga mahibalaan nato na. So you know, you're not the only one. So aron makabalo ka nga wala ka na ginusara igsuon. So let's just confess it. No, isugid nato na nga doon natin paglisod. Yeah. So So this is what I do when I get distracted. inana kong buhaton kung kana bitong madistract si Daddy. I would guess I might get distracted more than all of you. Siguro sa iyaha mas distracted siya, mas labaw pa sa atua. Because in the middle of the message, I have to put my makeup on. Kaya sa tunga-tunga sa iyahang mensahe. So kinahanglan siya magbutang mag-makeup. Nay nag-makeup diri ana. I'm teasing her. Nag-joke ra siya. I'm only teasing her. Nag-joke ra siya. No, my mind never shuts off. So ang iyang hunahuna gyud dili ba mapundo? It never shuts off. Dili mapundo yang hunahuna. I always get distracted all the time. So kanunay nga nagdagan ang iyang hunahuna. So when I'm praying, I get distracted. I just come back to praying. So sa dihang mag-ampo siya, unya ma-distract siya, mobalik gyapon siya sa pag-ampo. And then I get distracted again, and then I just come back to praying. Unya ma-distract na po siya, mobalik po siya sa pag-ampo. And what you need to understand, Igsoon, you need to understand what is prayer. So kinahanglan nimo masabtan igsuon sa di ang pag-ampo. See, we struggle a lot because of our
what our idea of what we think prayer is. So nagkanang na ang maglisod ta tungod kay sa atong hunahuna ba sa atong idea unsa kanang pag-ampo. What is prayer to you? Unsa man ang pag-ampo para sa imuha? Talking to God? No, pakisulti sa Dios. That's good. Maayo ka na. For many, it's like, oh, I got to be holy, and I got to take this holy position, and I have to say all the right words. Diba kasagaran nato ato yung kinahanglan balaan dapita, kinahanglan mong isulti. I can't ask for anything for myself. So dili ko pwede unsay ako ang pangayoon sa, And I'm sa just Dios. asking God for everything, Unya na ngayo akong gipangayo sa Ginoo ang tanan. and that's prayer. Wala mo kana ang pag-ampo. But that's only a part of prayer. Pero parte lang kana sa pag-ampo igsoon. So prayer is a fellowship with God, So ang relationship. ang pag-ampo usa sa kapakiusa diha sa Ginoo pakigrelasyon. You don't always have to talk. Dili kinahanglan nga ikaw kanunay magsulti. How many of you feel like you always have to be saying something during prayer? So pipila kaninyo nga kanang gibati nyo nga kinahanglan na agi ko ingon kanunay sa dihang mag-ampo ta. Anybody, you always feel like you have, no, be honest. So pagbatiw-daanan igsoon nga kanunay binag-ampo bitaw nato nga kinahanglan gyud na ako iingon no isulti. You're not the only one. O di ba wa ka na ginusara igsoon And kung then inana if you imong run gibati. out of things to say, Pan sa diha nga mahutdan na kagpulong nga imong iingon. because, and then you think, oh God, I'm not very good at this. Dili man hunahuna din, oh Lord, dili gyud ko maayo diring dapita. Nahutdan ako gisulti. Am I right? Sakto ba ko maigsoon? But in prayer, you don't have to do all the talking. Ang pag-ampo igsoon dili tanan nga kita lang magsigig yawit ba? Sulti diha sa Ginoo. You can sometimes listen, Usahay kinahanglan pud ta maminaw. and it's okay. It doesn't mean you're bad. Dili bot pasabot nga bati ka kay igo na kang naminaw wa kay gingon sa Ginoo. You can pray in the Spirit. You can pray in the Holy Spirit. So pwede ka mag-ampo diha sa lahi nga pinulungan ug diha sa espiritu. If you pray and ask God a question, then you should take the time to stop and listen for the answer. So kung nag-ampo ka diha sa Ginoo, do na ka gipangutana sa iya, so kinahanglan magahin ka og panahon nga maminaw pud sa iya ha aron mo tubag siya. How many of us we say, I never get an answer. Pipila nato You mingon ta ever nga feel that way? wala man kadungog og tubag sa Ginoo. I never. Nakasulay mo ana. I ask, but I don't get answer. Nanghayo ko sa Ginoo pero wala may tubag. And then how does that make you feel? Unsa man na atong bation? Oh, something's wrong with me. Mingon taoy naagoy sayop nako ani wala gitubag sa Ginoo kung No, pagampo. there's nothing wrong with you. Wala That's sayop why di mo it says igsoon. ask, seek, knock, keep asking, keep seeking, keep knocking, and the door will be open to you. It Mabit- will be open to you. Mabitaw nang giingon nga pangita, pagtuktok og pangayo aron ang pultahan maabli para sa imuha. There's nothing wrong with you except lack of patience. So wala sayop na igsoon. Kana lang kulang lang og pagpailob. It's okay when I'm not very patient. Kaya na wen kay kulang pong pailob si Daddy. We're all learning together. We're all growing together. We're So- maturing together as so- a familia. So kitang tanan nagkaton igsuon no nitubo tang tanan isip sa pamilya. Hallelujah. I just want to encourage you that don't feel so bad if you have struggle in your prayer time. So ay guganahan lang ko nga dasigon mo ayaw batia nga lain nga sa diha nga kanang naang maglisod ka sa imo ang pag-ampo diha sa And Ginoo. prayer time doesn't have to be a set aside block of time. So ang It doesn't pag-ampo have to igsoon be that way 1 hour here. dili kinahanglan nga kanang naang magsitso ka kanay og oras ba kinahanglan isa gyud ka oras akong inampuan. There's nothing wrong with setting aside a block of time. That's okay. Wala man po'y sayop ana igsoon kung magahin ka og oras. But we're in a relationship. Pero naamang With kita the sa Lord. pakirelasyon sa atong sa Dios. So can you imagine you say to your wife,
Imo lang mahaw-naan nga Can we- moingon kasi mong Can we usawa. schedule some time together? Nga moingon ka nga mag-schedule ta nga magahintag tang duha. Are you anybody home? Nabay tao ring kapita. Ayo, naitawo. Can we schedule Monday morning from 9 to 10? Is that okay? Schedule that. Sama na mingon ka ba nga pwede ba ta mag-schedule magahin og oras gikan sa alas 9 taman alas He said 10. no, 11 to 12. Si mami niyo po dili alas 11 ta taman alas 12. Do you understand what I'm trying to say? Nasabtan ba niyo sa ibot pasabot? Ginapasabot ni Daddy ba? We're in a relationship with the Lord. Kay naa man tagod sa pakiglasyon sa Ginoo. Bot pasabot ba nga walay oras nga gahin. Nga kinahanglan mo tultol yung ka ng You orasa. can fellowship with Him anytime, anywhere. Pwede ka nga makalang makighiusa niya ba? Bisag unsang orasa, bisag asa. But we like to put this barrier up. We like to put this barrier. We like to put ourselves in a box and say, okay, I'm going to pray this one time for a half hour, for 1 hour, for 2 hours. I'm going to put myself in this box. So kita man mo nagbutang og kana bitong babag. Atong gibutang atong kaugalingon ba sa usa ka box sa kinahanglan inani ka nga oras ako ang mahuman karong adlaw, karong taknaa no. Kita mo Nobody likes to be in a box. so wala may ganahan nga ibutang atong kaugalingon sa usa ka box. Are you understanding? Nasabtan niyo may Be isuon. free. Be Na- free to have relationship with the Lord. Kanang mahimo tang gawas nun ba nga dunay pakiglasyon diha sa Ginoo. If you like to set aside time, great. Kung ganahan ka nga magahin og oras, maayo ka na. We should learn to have that discipline. So kinahanglan pud makatunta nga dunay ta inaana nga pagdisiplina. But don't limit yourself to just the box of this set time. You can talk to God anytime, anywhere. So dili nato lang limitahan atong kaugalingon nga ibutang nato sa usa ka box kay pwede man ta makistorya kaniya bisag unsang orasa og bisan kanusa. You can ask for help. You can worship anytime. So pwede ta mangayo og tabang, pwede ta magsimba sa iya bisag kanusa. You can tell Him how much you love Him anytime, anywhere. No, pwede ta mo ingon sa iyaha nga kung unsa kadako ang ato ang paghigugma sa iyaha bisag unsa nga oras, bisag asa. Hey, Apo, Lexus, can we schedule some time to get together? Agatawa si Lixon. Can you imagine, Mama? Schedule some time. So, una-una na to mga inahan nga mag-schedule ta usahay. You see? Do you Atong understand? anak. Nasabtan ninyo nga kita Your kid don't care about schedule. I'm hungry. bato ang mga bata walay paki kung mag-schedule bata sige yun na gahilak. Your kid don't care if you're in prayer when they're hungry. Ang ato ang mga anak walay paki kung gigutom sila bisag naat nagampo ta. Right? Di ba tinuod? And then you feel bad. I got interrupted during my prayer time. Dayon bation din nato nga bati kay sus nabaldag yung kuan niya kung mga sa akong pag-ampo, di ba? Right? Di ba mga igsoon? Amen. Hashtag relate, no? No, set yourself free from the box. So kinahanglan himo na tong gawas so na tong kaugalingon gikan niya box ba? And prayer don't need to be for a set amount of. You can just be doing anything. Say, Lord, I just love you. I just thank you for this. I thank you for that. So ang pag-ampo dili man kinahanglan nga nagyoy igo nga panahon taas nga panahon. Pwede ta mo ingon igsuon no bisag kanusa nga Lord. Gahigugma gyud ko nimo nagsalamatan mo ani. That's great. Kathy said, Mami nag-ingon. why can't we just say, Lord, is it okay if I just sit at your feet for a few minutes? Unsa ko moingon ka taigsuon nga Lord, pwede Okay. ko mulingkod sa imong tiil bisag pipila lang ka minuto. Can we just sit at his feet and don't ask for nothing?
Mulingkod lang ta siyang tiil, unya wala tay isulti ba? That's prayer. That's relationship. Usa po nakaklase sa pag-ampo, pakigrelasyon. I like to just sit on the couch with my wife. I like to sit close to her and hold her hand. We don't have to talk. So ganahan si daddy nga siya o si mami maglingkod lang sila sa ilang lingkuranan nga I just like to hawid og touch her. kamot nga wala iingon. Ganahan lang siya nga maghawid sila silang mga kamot. And she's so soft. Kay humok man kay si mami, humok kay mga kamot. Yeah, the key is just to relax. Ang yawi ana igsoon nga mag-relax ka ba? You're in a relationship. Kay naa ka sa pagrelasyon. You are so loved and you are so wanted. And you are Higugma ka so pag-ayo needed. igsoon o gikinahanglan ka o gikinahanglan ka. The Holy Spirit wants to have fellowship with you so Ang balang desperately. espiritu ganahan kayo makikhiusa nimo. And just be yourself. No, himuha nga ka na bang diha sa imong kaugalingon. It's the same when we worship. Inaana po sa diha nga magdayig ta. Just be yourself. Be free to be you. Nga doon nga mahimo kang gawas nun sa imong pagkaikaw ba. Are you understanding? Nasabtan na to mga igsoon. So anytime. Sa Maybe ganun sa 5 minutes here, 10 minutes here. bisan 5 ka minutos, 10 minutos. I know people who have a lifestyle, they never go more than 15 minutes without talking to the Lord. So kabalo ko nga dunay mga tawo nga dili sila mo No matter moabot what og they're 15 doing. minutos nga kanang nagsulti gyud kanunay. They don't stop what they're doing. They just acknowledge Him. They just talk to Him. Wala man sila nihunong sa ilang They- sa ilang they gibuhat, share. iya lang giilaba kanunay nga naguban gyud ang Dios They sa bring iyaha. They bring Him in on what they're doing. So ginadala niya kung sa iyahang ginabuhat. You see? I want you to be free in prayer. Nga ganahan ko mga igsuon nga gawas nun mo diha sa inyong mga Because pag-ampo. I want you to stop feeling guilty all the time. Kay gusto ko nga shameful. muhunong mo ana nga bation ninyo nga gipakasadaan mo kanunay. Gihukman kanunay. We don't need more guilt and shame, igsoon. Nga dili na bata magbitbit anang kanang pagkahinukman o kanang kaulawon. So this morning, when we go back into worship, I want you to get your box. So karong bunta sa dihang mobalik ka sa mga pagdayi, gusto ko nga mugawas ka ana nga box. Get your spiritual box. No nga mugawas ka diha anang I want you to take all your guilt and shame and put it in the box. so gusto ko nga imo nang tangtangon kanang espiritu sa kaulawon o kanang ipakasadaan ba ibo nang ibutang diha sa box. And we'll pretend like we have a fire back there in that fire pit. So ato magpretend ta nga dunay kalayo diha anang naang kintahay na kalayo diha sa luyo. Then prophetically, when You fill your box full of all your guilt and shame. Take your box back there and put it in the fire. Sa propetikanhon nga bahin suon no atong tangtangon ang ato ang kanabitang pagka sinad-an og kaulawon og atong ibutang didto. Anang kalayo nga and say nagila. bye-bye, Minyamingon din ta bye-bye. bye-bye, Bye-bye. burn it up forever. So masunog na sa hangtod sa hangtod. I'm in a relationship with God. So naa ako sa pakigrelasyon sa Dios. Can we do that? Pwede ba nato na mabuhat mga igsoon? All right, praise God. Thank you, everyone. Dalay ko ng Dios og salamat sa tanan. So loved, you're so needed, and you're so appreciated. So gihigugma mo pag-ayo, gikinahanglan mo og gidayeg. You don't have to be perfect, Dili kinahanglan nga magpakahingpit ta mga igsoon. because the blood of Jesus already made you perfect. Kay ang dugo ni Jesus mooy naghingpit kanimo. Okay, you're free. Gawas nun ka. Free. Gawas nun ka. And when guilt and shame try to come back, when the devil tries to come and speak to you, you say, no, I left you in the fire. So kung kanabitang No, espiritu sa no. pagkasinad-an og kaulawon mo, sulay og I atake left you nato. behind. So ino nato nga no, gisunog naman ka sa kalayo. You go take that somewhere else, back to hell. Palayo adto sa kuan impierno. Balik ka sa impierno. Okira? Kira. All right, can we do that?
Mabuhat pa na nato. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Dalaygo ng Dios ug salamat. So right now, Lord, I just give you thanks and I give you praise. Just want to acknowledge you and acknowledge your goodness right now. Lord, among gila ang imong pagkamaayo o Dios. Want to acknowledge that if God be for me, who can be against me? Among giila kung ang Dios naa kanamo walay makabatok kanamo. I want to acknowledge that I'm in a constant state of healing. I'm in a constant state of deliverance. I'm in a constant state of inner healing and healing in my body. Akong gila Lord nga naa ako diha Lord sa posisyon Lord sa kaayuhan o God o kaayuhan sa ko ang lawas. I'm in a constant state of transformation. Na ako sa posisyon nga makanunayon sa pagkabag-o. I'm in a constant state of maturity Na ako sa posisyon sa pagkahamtong because of the Spirit of the Lord who's with me and in me. tungod kay ang espiritu sa Dios na anako ug nasulod kanako. And I want to acknowledge, Lord, that it's impossible for me to fail Lord, akong giila nga imposible nga mapakyas ko because love cannot fail. tungod kay ang gugma dili mapakyas. I can't fail. Dili ko mapakyas. It's impossible. Imposible. The only way I can fail is if God fails, and God cannot fail. Ang pamaagi nga pakyas ko kung ang Dios mapakyas. So I thank you and I give you praise right now. Ako kang gipasalamatan Lord ug ako kang gidaig. Thank you for loving me. Salamat sa imong paghigugma kanako. Thank you for the blood of Jesus Salamat sa dugo ni Jesus. and the power of the Holy Spirit to overcome. O gahom sa balang espiritu nga mo'y mubuntog In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. amen. Amen. Thank you.